एकदमै ठुलो छ हैन किनभने हामी सानदेखि नै अब जस्तो भनौं न इन्डियाको गेम पाकिस्तानको गेम हेरेर In few years time I'm sure we can hope and we can dream that we'll be one of the full member teams, and we are seen a lot more consistently every year. One day it will be great to see over here in TU a test match. That is something which even I dream. टप टिम्सहरूले आफूलाई प्रिपेयर गर्छ कसरी हामी उहाँहरुबाट नलेजहरु चाहिँ गेन गर्न सक्छौं. See, you never know. Cricket is a funny game हैन. अब हामी आफ्नो पोटेन्शियलमा खेलिराख्यौं भने हामी एकदम राम्रो क्रिकेट खेलेर अगाडि बढ्न सक्छौं हैन. विन अर लुज हाम्रो हातमा हुँदैन, रिजल्ट हाम्रो हातमा हुँदैन. हामी जस्ट आफ्नो प्रोसेसहरुमा वर्क गरिराख्ने हो, पेशेन्स भएर एकदमै भनौं न आफ्नो वर्कहरुमा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र एकदमै ठुलो छ हैन किनभने हामी सानदेखि नै अब जस्तो भनौं न इन्डियाको गेम पाकिस्तानको गेम हेरिरहेको छौं हैन. इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्न भनेको पनि ठुलो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि. सँगसँगै अब भनौं न त्यो प्लेटफर्ममा गएर इन्डिया पाकिस्तानसँग कम्पिट गर्न सो एकदम ठुलो कुरा हो. सो एकदम प्राउड छु म एज अ क्याप्टन र पुरै टिमको एफर्टमा एकदम खुसी लागिरहेछ. अब त्यही थियो अब जस्तो हामीले धेरै जस्तो 2 डेजहरु खेलेको छैन हैन. यो 2 डे फर्मेटमा थियो अलिकति. सो सरले के भन्नुभएको थियो कि जति हुन्छ थट्सहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन किनभने 9 विकेट खसिसकेको थियो. थट्सलाई कन्ट्रोल गरेर राति सुत्ने बेला कन्ट्रोल गरेर माइन्ड डाइभर्ट गरेर नेक्स्ट गेममा जाने हैन. त्यो माइन्डसेट थियो सबैको किनभने धेरै सोच्न थाल्यो भने फेरि चाहिँ राति नै पुरै बिग्रिन सक्छ हैन. सो सरको सजेसन त्यो सबैजना रिल्याक्स थियो हैन भोलि गेमको लागि. विकेट हामीलाई थाहा थियो हैन कि बल टर्न पनि भइरहेको थियो. लास्ट गेम पनि टुर्नामेन्ट भरि त्यही विकेटमा खेलिरहेको छ हैन. एन्ड अफ द टुर्नामेन्ट अलिकति ब्रेक पनि हुन्छ विकेटहरु. त्यही स्ट्र्याटेजीले गर्दा गुलसनलाई टिममा लिएर आएको हैन. अनि हामीलाई थाहा थियो कि उताबाट लेफ्ट आर्म स्पिनर आउँछ भनेर हैन. अनि लेफ्ट आर्म स्पिनर राम्रो पनि गरिरहेको थियो. सो त्यही थट प्रोसेस थियो कि लेफ्ट आर्म स्पिनरलाई ट्याकल गर्छ र मलाई के फिल हुन्छ एकदम आज एकदमै राम्रो इनिङ खेल्यो हैन गुलसनले. वान अफ द बेस्ट इनिङ मेरो आइसमा एकदम महत्त्व छ किनभने अब चाहिँ सबैले चिन्छ हैन. सबैले चिन्छन् नेपालले पनि क्रिकेट खेल्छन् किनभने धेरै टाइम भइसक्यो हैन. 7-8 वर्ष नै भइसक्यो त्यो स्टेजमा नेपाललाई देखेको. सो अहिले अब भर्खर स्टार्टिङको मलाई यस्तो फिल हुन्छ अब आउने वर्षमा अझै राम्रो हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ. That sounds pretty new. It's like walking into the unknowns, which we talk about, and the excitement will be to see how our boys stay present. मेरे ख्याल से sorry I'm mixing a little Hindi, but if that's okay. सबसे important जो dressing room से what I could understand is how much you are switched on for those battles, and it was evident. This game happened over 2 days, so we got a combination of an experience of
150 overs match, but more importantly a feel of test match. So happy for the boys. We're happy for the boys and looking forward to this whole journey again. We exercised it the same way. More than my message, I think I wanted to ensure that I question them. What is important now? And the response was very clear that we need to just stay in present and think about how to get that last wicket when we come back here tomorrow, and then look forward to chasing whatever score is being put up for us to chase. So I thought the mindset was very clear. That is what I enjoyed about the boys. The mindset was very clear. Not to prove the point, but the plan was definitely put him at number 3. That was definitely the plan. And he's a good cricketer. Look, Gulshan is growing. He's young. I know his fast bowling is somewhere where we also trying to make sure that he keeps on getting better. But it's a journey, right? Every time you play, you gain some experience. And then what you do with that experience is the most important thing. What Gulshan does is, he reflects well. He reflects well what he has done well, and then he works on the areas that he needs to get better at. Today what you saw with Gulshan's batting, I think it was tremendous. To handle that pressure, and for a youngster to handle that pressure, he is showing some very good character. At the moment he is a good cricketer. Over the years, when he keeps on getting more and more exposure against some good sides, I expect him to become even a better cricketer. I think we will have to ask that question to our fans. What does it mean to Nepali cricketers is very well defined by our fans. I mean, I'm amazed. I mean, every time they also just raise the bar, You come here yesterday, you play the game. Now we came up with a plan. We wanted to win the toss. But then the game didn't finish and there was so much of rain. But them to be there with umbrellas on for not just 10-15 minutes, for hours. I think we are trying to define what it means from the eyes of our fans. That is the way I would define it. So again, we should dig into the history, right? I am someone who likes to learn a lot more from the fundamentals of the game. What I mean by that is, a lot of greats have created history in the past. I am a student of this game, and every time I actually dig into the history, I realize some teams, when they have become from good to great, there are very clear things which comes out. One is the players getting the experience. In 3 months, these guys have got the experience of playing under pressure so far. And pressure of not just their own expectation, pressure of the whole nation's expectation. I think from here on, if they keep on getting platforms consistently, along with that, hopefully, we keep on getting support towards our infrastructure so that the players can enhance their skills. And the exposure, I have said this before as well, that I'm very keen to look forward to having a Nepal A team as well. We have done it now so many times with the performance. New faces have stepped up. If they get a lot more exposure with one more team which can play and participate in the tournaments around, in few years' time, I'm sure, we can hope and we can dream that we'll be one of the full member teams, and we are seen a lot more consistently every year. One day it will be great to see over here in TU a test match. That is something which even I dream now. Only 3 months here, but the kind of feel which you get on this ground with all the fans, you feel as if, there's something good about this ground. एकदम राम्रो छ, खुसी छौँ सबैजना हैन. लास्ट 3-4 महिनाको मेहनत अनि कन्टिन्युअसली त्यो नन स्टप चाहिँ जुन हार्डवर्क सबैजनाले गरिरहेको थियो, प्रोबब्ली सेम प्याटर्नको टिम पनि थियो लास्टको 3-4 महिनामा. एन्ड एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल स्टेप्ड अप यो मुभमेन्ट्सहरूको लागि. सानो मुभमेन्ट्सहरू, चाहे त्यो वर्ल्ड क्रिकेट लिगको होस् जुन चाहिँ हामी जिम्बाब्वेमा गइरहेछौँ, र चाहे त्यो यो एसिया कपमा पुग्नुको होस् हैन. आई गेस इट्स अ ब्रिलियन्ट टिम एफर्ट. सबै इन्डिभिजुअल सबैजनाले स्टेप अप गरेर जुन तरिकाले आफ्नो आफ्नो रोलहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट, चाहे त्यो म्यानेजमेन्ट होस्, प्लेयर होस् हैन, बिहाइन्ड द सिन जति पनि, चाहे क्यानका मेम्बर होस् हैन, सबैजनाले चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो रोल खेलेर हामी यहाँ छौँ. यो एसिया कप चाहिँ नेपालले खेल्दैछ, फेरि अर्को कुरा बेन्चमार्कको, त्यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई के अर्थ राख्छ, कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपाली क्रिकेटकै लागि? एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने हामी अहिलेसम्म यति टप लेभलको टिमसँग खेल्न पाएको छैन. स्पेसली इन्डिया एन्ड पाकिस्तान हाम्रै ग्रुपमा छ हैन. सो हामी उहाँको ग्रुपमा पनि छौँ. फर्चुनेट हो हाम्रो सबैजनाको लागि. र जस्ट द बिगिनिङ अफ क्रिकेट हैन, बिगिनिङ भन्दा पनि अब भनौँ न त्यो एउटा फेज पार गरेर अर्को फेजको एउटा बिगिनिङ छ, जुन चाहिँ हामी प्रोबेबली जहाँबाट हामी फर्केर फेरि हेर्न चाहन्नौँ, जहाँबाट हामी नेक्स्ट स्तरमा पुगेको आफूलाई हेर्न चाहन्छौँ सधैँभरिलाई. र एउटा लर्निङ हाम्रो लागि राम्रो हुनेछ, कसरी
टप टिम्सहरूले आफूलाई प्रिपेयर गर्छ, कसरी हामी उहाँहरूबाट नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। सी यु नेभर नो, क्रिकेट इज फनी गेम होइन। अब हामी आफ्नो पोटेन्सियलमा खेलिराख्यौँ भने हामी एकदम राम्रो क्रिकेट खेलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। विन अर लुज हाम्रो हातमा हुँदैन, रिजल्ट हाम्रो हातमा हुँदैन। हामी जस्ट आफ्नो प्रोसेसहरूमा वर्क गरिराख्ने हो, पेसेन्स भएर एकदमै भनौँ न आफ्नो वर्कहरूमा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र विन अर लुज भन्दा पनि अथवा कम्पिट गर्नुभन्दा पनि इट्स गोना बी ए ग्रेट मुमेन्ट फर अल अफ अस। एउटा प्राइड मुमेन्ट हुनेछ, हामी दुईवटा बिग नेसन्सहरूसँग त्यहाँ खेल्न पाउनेछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै के चाहिँ उहाँहरूको प्याटर्न्सहरू हुन्छ, मैले जुन तरिकाले बुझेको छु अरू प्लेयरहरूले पनि त्यही अनुसारले बुझ्नेछन्। अब होइन सबैजनाले एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल जो चाहिँ यो टिमको पार्ट छ सबैजनाले कसरी त्यो रुटिनहरूदेखि भनौँ न त्यो रुटिनहरूलाई चेन्ज गरेर सायद हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ र यसपछिको बाँकीको जति रुटिनहरू छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ।